आम वरिष्ठ नेतृवृंद आपण मानक सविस्तृत जनइले टाटा पावर वर्तमान शक्ति विभाग ताकू एते शक्तिशाली कर देइचंती जे दुर्नीति रे उबटुब हो गले। साधारण समस्या मानकू से समाधान करना लो वोल्टेज किंबा अघोषित बिजुली काट एटा एक विराट समस्या रे परिणत हो गलानी संपूर्ण पूरा राज्य रे। किंतु से बाबद देखंतु समस्त शिल्पानु बड़ बड़ शिल्प अनुष्ठान मानक टाटार निजर विस्तृत शिल्प अनुष्ठान मानक कौन से बाबद पाबंदी नहीं सफिशिएंट बिजुली जोगाण होउची। किंतु साधारण उपभोक्ता बिजुली नहीं कौन से जगह जब विद्युत डिफॉल्ट भी होउची मध्य तार कारण मध्य 6 घंटा 7 घंटा 12 घंटा धरी खोजी पाई पारु नाहंती। एटा संपूर्ण राज्यव्यापी मध्य समस्याटा जारी रही। आमे आपण मानक मोर माध्यम रे वर्तमान सरकार को ताको विभाग को चेताई देबु टाटा पावर प्रति अहेतुक अनुकंपा कौन पाई आ भितर गोटे विराट बड़ अर्थ कारबार बोली कि आमे आपण मानक पाखरे एटा जणाउछु साधारण जनता को जणाउछु आ भितर गोटे विराट आर्थिक कारबार रहउची सरकारी नेतृवृंद एवं टाटा पावर मध्य रे। आउ आपण जरिया रे टाटा पावर को आमे भयावह चेतावनी दौचु जे सुधुरी जातु एवं साधारण लोक समस्या को दृष्टि रखी समाधान करंतु एवं बिजुली विभ्राट न करंतु। आपण समस्ते बहु संख्यार एटी पहुँची आम ठारू वार्ता नहीं एवं आपण समस्त अनुरोध वार्ता को प्रसार अधिक अधिक प्रचार प्रसार करंतु एवं साधारण जनता को आ भितर अवगत करांतु। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो एस्मा आईन लागू करा जायछि परदिन ठार से टाटा आम ओडिया लोक को छटाई करुछि एवं इलेक्ट्रिसिटी काटुछि काले माने समस्त पदारे कहिदेबे आंदोलन करिवे सेति कि टाटा को रक्षा करबा पे सुरक्षा देबा पे ये एस्मा आईन अपना रेगुलर पे लागि छै रेगुलर पे लागि छै कॉन्ट्रैक्चुअल हो तो रेगुलर हो से चाकरी कथा लोकों समस्या समाधान होना आवश्यकता होचे प्राथमिक कारण लोकों कि सरकार अच्छी लोकों कि टाटा देछि इलेक्ट्रिसिटी देछि आम पानी आम कोयला सब देकर इलेक्ट्रिक उत्पादन हम और टाटा ताको बांटिब ताको लाभ उठे से समय आम राति सारा दिन सारा हस्तक्षेप हो साधारण लोके सांघातिक भाव एक कहीं आज दिन में आपली टाटा इनभाइट करुच्ची लोक मान समस्या लेकर बहु संख्यार जावाई अफिस जो बहु संख्यार जी भिड़ हिंसा हबार आशंका रही। भिड़ हिंसा हेले लोके दायी रहिबे नहीं टाटा ही दायी रहिबो कारण भिड़ हिंसा पाई जदि कौटी इंजीनियर उपरे माड़ है कौटी घर ऑफिस रे भंगारुजा है से टाटा कंपनी दायी रहिबो एक आम सावधान कर दू कारण ये भिड़ हिंसा को इनभाइट करा शुणुना जहाँ टेलीफोन कले लाइन कटी किए शुणा ना लोग एका बेड़े जाए पहुँच जहाँ कहले आज सरकार कहीं आज ओडिशा रे जो सरकार चली आज कहीं लोक जो मान भोट नहीं लोक आशीर्वाद नहीं कि आज ये सरकार आज देखो जो इलेक्ट्रिसिटी कथा विस्तृत भाव में कहले पंचायत कानून मोदी आज इरिगेशन सिस्टम फेल मार पीवा पानी मोटर चली पार वाटर सप्लाई पाई घरे तो आप लाइन भी ना गाँ गल शोचनीय अवस्था मेडिकल को जीवे लोक मैंने बरंदारे छाटिपिटी होती फैन चलू नहीं लाइन ना ऑपरेशन हो पारे गोटे अराजकता सृष्टि ओडिशा ये सरकार किसी देखी पारना मंत्री कहीदे मोर निर्देश पावर कट हेनी ओडिशा कुआडे गला से निर्देश आज कुआडे गला से निर्देश मंत्री आज जवाब दिंतु साधारण जनता को जे मोर कथा को से कंपनी मत शुणुना से निजे अनुभव करूँ निजे सामना को आसतु जहाँ से कहले पंचानन बाबू अम्बुड्समैन इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम्स जे देखिए एसेस करेंगे से कौ कौ जगह को मैंने हेड कर
ତାଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର କ'ଣ ଠିକଣା କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଗଜରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ଆଜି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଗରମ ତ ବଢୁଛି, ଚାରିଆଡେ ବଢୁଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ଗରମ ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତ ପାୱାର କଟ୍ ହଉନି, ବମ୍ବେରେ ତ ହଉନି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ପାୱାର କଟ୍ ହଉଛି? ଆଜି ହୀରାକୁଦର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଆମର ପାଣିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଜେନେରେସନ କମୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମ ଆଜି ଖାଲି ପାୱାର କଟ୍ ସହିତ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଭଳିଆ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରକମ ଏଇ ଷ୍ଟେଟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ତ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି ଭାରତ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡା ଘଟୁଛି, କେମିତି ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସରକାରଟା ଶୋଇଯାଉଛି କେମିତି? ସରକାର ଯଦି ଶୋଇଯିବେ ଟାଇମ ଆସିବ ସବୁ କିଛି ଶୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଉ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା ପାୱାର ଇଏ ଉପରେ, ଯଦି ସରକାର ନଜର ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଅଫିସ ଆସିଲେଣି, ଅଲରେଡି ଆସିଲେଣି। ଗାଁ ଗହଳରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାୱାର ଦେବେନି, ପିଲାମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗାଧେଇବେ, ଇଏ କରିବେ, ଘର ରୋଷେଇ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ଯଦି ସରକାର ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି, ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗରମ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗଛ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେଣି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହବା। କଥା ହଉଛି ଏ ଷ୍ଟେଟ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର। ଯଦି ତା ଉପରେ ନଜର ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏ ସରକାର ଗାଦିରୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ସମୟରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, OARCର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦେଉଛି। OARC ଯେଉଁ 2003ରୁ ଯେଉଁ ଆଇନଟି ହେଲା, ସେ ଆଇନର 62 ଧାରା 62 ଏବଂ 62B ଅନୁସାରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁକି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ସେ କମିଟି ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାକୁ ସେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଯଦି ସେ କମିଟିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବ। ଆମ୍ବୁସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଣୁ ଆମ୍ବୁସମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଅପିଲ କରିବାକୁ ଯିବ ସେ ଲୋକ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, OARC ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇ ଯେଉଁ କଞ୍ଜୁମର ମାନଙ୍କର ରିଡ୍ରେସଲ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି କୋଉ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଫୋରମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ ଖବରକାଗଜ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମ୍ବୁସମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ୟାକୁ ସବୁ ନ କରିକିରି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବାଟା କେବଳ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କର ଇଏରେ। କାରଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ରହିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସ୍ମା ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି। କାଲିଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇସବୁ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ମୋର 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ମୋର କେବଳ 3ଟି କଥା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ଯେଉଁ ରିଡ୍ରେସାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଞ୍ଜୁମରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁକି। କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖରା ଜୋରରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କାରଣ ତାତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିଛୁ, ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଅଡିଟ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି ଅଡିଟ୍ ପାଇଁକି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଭାବରେ ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଡିଟ୍ CAG ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ, ସେମିତି ଭାବରେ ଏନର୍ଜି ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତି ସେକ୍ସନରେ
प्रति डिविजन रे प्रति सब डिविजन रे गोटे गोटे केते परिमाणर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय होउची केते कंज्यूम होउची केते बढ़िला बा केते कमिला तार हिसाब हो गले जना पड़ जे कहीं एटी पर्टिकुलरली यही पॉइंट मानक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कमिला कमिबार अर्थ होउची जे ए चोरी टाटा कंपनी इलेक्ट्रिसिटी चोरी करुच्ची से এটা কমিব এই কথা পাইকে আমি এনর্জি অডিট পাইকে ডিমান্ড করে আসছু সে কথা আজি মধ্যে আউথরে দৌড়াউছু একথা আজি দিନରେ দৌড়াউছু রাজ্যের যে মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার অছন্তি সেমানে লোকমানଙ୍କର সমস্যা আগ শুণন্তু আজির সমস্যা বুঝন্তু নহলে আহুরি উৎকট হব এবং প্রতি গাঁরে প্রতি জায়গায় এই যে ভিড় হিংসা आपको उस्काउची टाटा टाटा भिड़ हिंसा को उस्काउची बोलिकी मोर अभियोग मुझे अभियोग करुच्ची दलतर करू टाटा भिड़ हिंसा को उस्काउची एणु से सरकार सतर्क रहा उचित और टाटा उपरे एक्शन हवा दरकार आशा करी मोर बंधु देवाशीष